Sa Bukidnon, dinhi sa Bukidnon mga higala, adunay usa ka babae, usa ka lalaki dire ang giingon nga sugod sa ganinang gabi hangtod karon hapon. So wala gid sila maulang, wala gid matanggal no. Ang babae o lalaki unya napudlimahan na ang mga silingan tungod sa dili na matanggal no. Sir, ang kuan nato ani sir ato kaning tabangan nato ni kay wala may dili man gud nato diri makuan, dili man gud nato ni pwede makuan diri mahilabtan sila. Malagi sir. Dili ato sila pwede mahilabtan diri, ang mahitabuan ni na may doktor ato silang ipadala didto kay para nga ang doktor mo makabalo kung operahan ba sila unsaon nga makuha. Pero ambot lang unsa ka tinuod ato niyon nga pangutan-on ang katong city leader dire, nami city leader gina dira di ba? Na city leader dire atong pangutan-on ni city leader og unsa ka tinuod nga pawikan anay makargahan. Ha? Sus, dili gid ka kaulang ning babae lalaki. Unsay magamit? Motor na lang gini, may lain sakyanan. Motor na lang. Sige, motor na lang. So, sir, tuwa naman to dito, sir, ang babae ug lalaki nga dili daw kakaulang. So, pwede ba kanako ma-interview nako, sir? Sir, bisag subos pa may naon karon sir, may hapon sir. Sige, may hapon, sir. Tanto dia nga Unsay imong maka-istorya to, sir? Kay unsa maka tinuod ni ikaw si leader dire? kasi leader diri sir sa bukid sa Ginting sir. Naunsa man tinuod ni diri sa Bukidnon sa Ginting kanang diri daw na nitabo sa abundonado nga balay? Kani nga balaya sir, dugay na ning idaan, pero kini sila nag-agbata ni sila diha. Mga minyo ni sila sir. Minyo. Ang babae ug ang lalaki minyo ni sila. Naunsa bang hitabo sir nga di man matanggal? Wa ta kabalo sir, basin pod ang asawa siguro anang laki ha. Ang asawa ng laki siguro nakabalo sa unsay kalihukan aning laki karon. Basi gibutangan sir, gibutangan og pawikan ba man gapi kita sir bisan saon mo ulang dia sir. Daw, hugog ang matir sir. Wati na ko sir. Dito kay gikarga na dito torang ipadala dito para tinuod gid na pawikan di sir, tuod ka na sir. Murag ako sir, makatuog ka na sir kay siguro kay sa una sawa pa na uso ang cellphone ug mga unsa nga gadget. Nakadungog na sa suliran ni Dr. Rura Saroso. Mulak ang sir, mulak ang kon sa babae. Mulak ang kon sa babae, ang sa lalaki di pod mukiyos. Tungod anang kon sir, pawikan sir. Pero ang sa bulsa sa lalaki sir o di sa babae, mo na mahitabo sir. Pero sa imong tan-aw nimo sir kay gidala naman to didto sila ni ang doktor ro na may kahimanan, ma-okay ra to sa imong paminaw nimo sir unsay imong tan-aw to? Sa akong tan-aw sir, makaya ra nila siguro sir. Makaya ra. Pero sa gawa sana sir, muro dalon pa to daw yung siyang kabanay, dalon dito sa Branambal. Ang mananambal nga bantugan diha si Kuan Arsinyo. So dalon pa didto. Dalon pa una nila dito. Sa to pa kung Malan, kibali hospital ito Kuan. kung kibali lugar maingon nato nga dili makaya sa mananambal, ay pa lugar to ihatod dayon sa ospital sa unsay simpali sakto ka na? Ay pa dala. Ihatod dayon dito sir. Kapay lamang kagamitan sir sa laki sir. Now, gamit nila underwear ug Kuan shirt. So at least sir nga natabangan po nimo sila isip usa ka city leader imo gid nabuhat ang imong trabaho sa inyong sitio ginting-ginting sa Bukidnon. Sir, kay kita may Kuan Amahan sitio. Amahan sa sitio, kita may good example.